হাই, আমি মুন। আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করছি সিমলা টু মানালির সেকেন্ড ডে। সিটি লাইফ থেকে আমরা সবাই মিলে একসাথে একটু ব্রেক নিয়ে একদম পিসফুল ঠান্ডা জায়গা কমপ্লিটলি চেঞ্জের জন্য পৌঁছালাম সিমলা। সেখানে খুব সুন্দর উডেন কটেজ, তার সাথে সাথে ঠান্ডা ওয়েদার, আর খাবারের জন্য মোমো আর গরম চায়। আর কি চাই? খুব শান্তিতে কিছু টাইম কাটাতে চলে আসলাম প্রকৃতির সৌন্দর্য এনজয় করতে। আর হ্যাঁ, বাজেট ফ্রেন্ডলি ট্রিপ করলাম উইথ গ্রুপ। আমি খুব কম টাকায় এই ট্রিপ কমপ্লিট করলাম। কত টাকা খরচা হয়েছে তোমাদের সাথে শেয়ার করছি, সাথে থেকো। সব এক্সপেন্স শেয়ার করছি তোমাদের সাথে এই ভিডিওর মাধ্যমে। এই স্ট্রেসফুল লাইফ থেকে বেরিয়ে এত সুন্দর নেচার ভিউ উইথ গ্রিনারি অ্যান্ড হিলস, সাথে সাথে ওই সব টাকা পয়সা কিছু আর মাথায় আসে না। খুব মজা করে লাইফ স্পেন্ড করাই যায়। ये हम लोग आ चुके हैं एडवेंचर रिजॉर्ट। आप सभी को बहुत सारा कुछ देखने मिलेगा इस एडवेंचर रिजॉर्ट के अंदर। तो आप देख सकते हो कि इधर हमारे को जस्ट थोड़ा बचाने के लिए पंजाब बैंक दे दिया गया है। अगर एटीएम और कैश का ज़रूरत है तो आप इधर से ले लो। ये है हमारा स्पॉट जहाँ से हमें टिकट्स मिल जाएंगी। ये है एडवेंचर एक्टिविटीज़ का टोटल स्कोप लाइंस, विच मीन्स कि ये हमारा लिस्ट है। यहाँ पे आपको क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है, सारे इंस्ट्रक्शंस एंड डिटेल्स मिल जाएंगे। ये उनकी असिस्टेंट है जो हमें सब कुछ इन्फॉर्म करती हैं। ये हमारा रहा मेन गेट जहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे। तो आपसे थोड़ी देर में फिर मुलाकात होगी एडवेंचर टूर्स के साथ। इसमें लिखा है नीचे वो वास्ता। देखिए, ये है एडवेंचर टूर पार्क के बाहर का सिनेरियो, जहाँ ये सारे पार्क करने के लिए है, पार्किंग है, कार पार्किंग, और यहाँ पे बाकी के टूरिस्ट घूम रहे हैं। একদম এন্ট্রিতে বোঝাই যাবে আর গাইড করা আছে যে কোথায় কতটা এক্সপেন্সেস আছে, কত টাকা লাগবে, কোথায় কি কি খরচা, পুরোটাই সুন্দরভাবে গাইড করে দেওয়া আছে। আমরা চলে আসলাম হিমালয়ান নেচার পার্ক কুফরি জুতে, যেখানে অনেক ওয়াইল্ড অ্যানিমেলস আছে। এখানে অনেকটা টাইম স্পেন্ড করা যাবে সকলের সাথে। আমাদের সাথে দেখতে থাকো জুয়ের ভিউ উইথ ডিফারেন্ট অ্যানিমালস। জুয়ের এন্ট্রি ফিজ অ্যারাউন্ড 35 রুপিস ফর অ্যাডাল্ট। ক্যামেরার জন্য আলাদা পে করতে হবে। और वो है सब स्टफ तो है नहीं, उसका पेट हिल रहा है, कान भी हिल रहा है। अब वो स्टफ कोई और आ गया भाई, ये कैसे बुलाया? इधर से चलता है। वो भैया तो बोले थे कि ये सब नहीं रहेगा, जाकर भैया को बताना होगा कि ये सब है। चल भैया आ रहा है। हम इधर का ले लो, बड़ा लगता है, लोग चढ़ जाता है। देखिए अब वो ना निकल गया ना, छोटा छोटा पैर है, बड़ा इंसान देखो 2 पैर पे भी चलता है। बहुत
ये लोग पेट एनिमल नहीं सांबर, इडली, डोसा, चटनी चटनी चटनी, सांबर, इडली, चटनी चटनी चटनी। আমাদের হোমস্টে উইথ ক্যাব বুক ফেয়ার অ্যারাউন্ড পার পারসন 5500 only ফর 3 days 2 night সিমিলার টু মানালি। হোমস্টে একসাথেই ছিল, বাকি অ্যাক্টিভিটিস নিজের নিজের খরচায়। দিনের শেষে মল রোড গিয়ে শপিং আর পিৎজা আইসক্রিম খেয়ে ব্যাক টু হোম। ভালো লাগলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলো না। স্টে উইথ মি। নেক্সট ভিডিও কামিং সুন।